जीतेगा तो हारेगा तो लेकिन वन लॉस तो करके रहेगा। শাসন মজ্জিনি হা জিনি শাসন মজ্জিনি হা জিনি শাসন উন্নতি নাশে নাগাই নাশে নাগাই নাশে নাগাই Trina que te denai lama la que lama denai chini hano tangi denai jenta gai no la tongai Sarangni bagai dofano din ba falai sibil no to boy dofano no ko chagri boy saisum sakai sano bushba hamoi mana শাসন মজ্জিনি হা জিনি শাসন মজ্জিনি হা জিনি শাসন উন্নতি নাশে নাগাই নাশে নাগাই নাশে নাগাই উদ্দেশ্য তান বাগে ডেপুটেশন তিনি হেজামা ব্লক ডেপুটেশন এখানে কমানি কারণ মানো যে চিনি যা প্রকৃত যে বেনিফিশিয়ারি বড় মায়াং তমাইখা যে বড় উলেজ বাটা বিধবা বাতার যে বড় মানা নামনি বড় মায়াং দংখা বড়নি বাগিনা চিনি হেজামা ব্লক ডেপুটেশন যে যারা বুঝো মানা নাংসুবই দংখা বড় মানা নাংনাই আদা বিনো তুইনো তিনি হেজামা ব্লক ডেপুটেশন এখানে খাই Kabisik dabi nanti sini kuintel dabi o jaka atta mota tong sebana sini main dabi ke abono je profito je borong nangui tong benefit nangui tong sorkari je beneficiary nani nango aboro mayawi jara kaisa rasati kodo ini supporter borong mani tong bai je borong nogo building tong no borong nok mani tong bai tong hai ni tong aboni bagai sini blog go video thani sini deputation mono je borong nangkugui tong bono sung rinani je kuno sorkari benefit aboni pore bo sini jamara problem am sayo je lama tui current je problem mu to abor mo tui no sini jamara blog deputation sorkari blog ko je video bai narok malai mane ya gulo tini tamo nong no sabai rohot ka bro asal ini kami bagi pakai apa kami kata bisa apa sih kamu kok saya bawa cakap ini kalau sen ada tadi nanti sendiri dia kesana kami ini ada tadi di sini monetary committee cara orang ini dia blog dia chairman bos selection dia kami ama bos ni sak session selection kami ngalah di sini monetary committee ini no selection mak kami ini sama ni enggak ini orang ini video apa no bos siwa au apa kita ane jaga ane orang pun knowledge sok ya to ang apa kaya kata kaya
দেখা যাক বিভিন্ন জায়গাও जों नायनो प्रेडिक्टिभ चिनि जे किस्ता बिसिम जे काउन्सिल तंगन अब बिसिनि मनिटरी कमिटि स्टारनो सिलेक्ट खाखायो और बिसिसि अब हाइके खाइ दं बेसम अबनो साना नायो और बिसिसि चेयरमेन इदानि गुन बर्णना निखुं जुदि नर यांगाका नेक्स्ट टाइम तामुंनो जों साइया बेसम दिनि अथस जों दिनि बरक तालायना फैने और भिडिअ बकाइसा दायित्व गनाका आं खानाने बिसिङो बिसिसि चेयरमेन बाके पक सालायनाय साइनाय मेनि परे बजिदुं बसि यांगाका आबन बरक जोंनो इनफरमेसन खाइनान छाव मनि बागे जोंनो सालसानि जे मनि बागे जों दिना बाहाय खाइनालिया मेन बिदि जोंनो अबनो विभिन्न जागाव बाता हते नुनो बातानि हयते तुये जों दिना और सामानि कुनु जागाव ए जे ब्लक बिसि चेयरमेन बताम खाइका काइजे गिया बुरिनो न काइजाको हुनै साका शिबिर खुलि अब हाइके टोटाल जाता आईसीडीएस नि टोटाल जे सिलेक्शन खुलि तंमनि आ सिलेक्शन अब हाइके खाइ दङ तब अरनि बिदि साव अम हाइ कुन आनि जागा सपाय बसका आं जों सागा नायने दि तजन खाइ प्रटिति वारकार अब हाइके सिलेक्ट खाइ दङ ओ सिलेक्ट सब खाइ कांकाय अरनि जबरा ब्लकनि बिसि चेयरमेन खाइ नि साव जों सागा जे व्यक्ति बररक आर बका काइजा खयाको कुन दिन काइसे प्रमाण छि करे जे कुन बरक जे कुन एरिया of खाइ आ जागानि सिलेक्ट नांनो काइसा आ जागानि ब्लक इस्ताइंना नांगो इनि इस्ताइ सारासे ब जागानि गुरिरं अब आनि बि मिनि साव अब हाके सिलेक्ट खाइ वारकारनो सिलेक्ट खाइ दंखा और नके जों बन्द खाइनानि जों बिदिनो अब बुसियारिका देबो बुसियारिका विभिन्न जागाव वाक तो कमिटि बो सिलेक्ट चलि दङ ओ सिलेक्ट अब बिनि याते इनि हानि साव जतनो अब बिसि चेयरमेन बिनो सिलेक्ट नि दङ साव अब हाइके जों कुन मते बुसियारक माया नेक्स्ट टाइम अब नि रेजाल्ट नुकजाने होनो साइका बका बस साचने सुनो दाबि सानो साचानो आनो समयरिके आर जे दाबि पे बतिनि बसिमाने अब ब नासनि निदिसिनो ब गुरु गइ नायनाय परे ब गुसु जराकै जोंनो जे प्रग्रामनि बिते ब कामनो सक्सेस खाइनो ना के सानि बिदि दाते जों समय ओ समय सिमाने बिसिनो दिने खायांगाय नेक्स्ट टाइम सुनो डाइरेक्टली खाइनो जों देउस्ता तालाजनानि बायजो तालनि सुनो बाहायके बिदिनो और ने जों बुसियारि काबुखा बनि बागन जारा ताबुको बिएससिनि जे मनिटरी कमिटि सारा चेयरमेन सारा सय सारा जुदि अमा हाके बिएससि चेयरमेन जुदि सिलेक्ट खाइ तकांगा जों बनबा या गारगला बनि बागन अरनि चेयरमेन भाइस चेयरमेन जों बुसियारिबो ता बननि जरा सिमाइ तंख बिसिनि मनिटरी कमिटि सारा कुन सिलेक्ट ता उखुम आं अबसे बुसियारि नानि मुसुं ओ बिएससि चेयरमेन के साबो और बिएससि चेयरमेन कांकाइ तो और बिएससि चेयरमेन के सुनील और भाइस चेयरमेन के निहार बर गुनिनो जे कुनु सिलेक्ट खाइना हंका अनलाइन बिसिङो अब आं कुनु साइमे आमां हने और नि भिडिअ साइ दङ जे कुनु कामकै तो मनेनो कामकै आनि दिङो आलादा जे बर बिएससि चेयरमेन जे आलादा सिलेक्ट खाइ दङ अनलाइन बिसिङो अब आनि आति सिलेक्ट हने बसाव दा साबो खाइनि सामने डाइरेक्ट लेबाने भिडिअ साव और नि बिएससि चेयरमेन सुनील बस अब खाइ दङ बतिनि अब परिष्कार भाबे साइ हरो बने मगन सुनील फिचारिं के आंनो अबसे सतर्क रेनानि मुसुङो नों बिना फिचारि दं अब हाइके पाट खाइता खाइतो जुदि रिनानि हंकाय तामो तिप्रा मथा तामो बीजेपी तामो कांग्रेस तामो सीपीएम नों अबाके जतन सिलेक्ट खाइमा खाइनाय पाट खाइ जुदि खाइनो जुदि बरनि सिगां लिस्ट नकरे बिथिनि लिस्ट नखाय हंकाय अबनि रेजल्यूशन खुनो गरिनो बिनि भिडिअ साव कुनु मतेनो पाट खाइनानि बागे आं सुजुगि गलाखिन छाव बका अपक्ष साव आर विभिन्न जागा बिसु हंकाय पाट खाइ सिलेक्ट खाइ और हेको खाइ दङ अमनो बन्दमा खाइनाय आं बिसि चेयरमेन सुनिला अबनो खुसेरि नाम सुवा ओके साबुनि सपोर्ट दियां फासिनो बहंगाय बीजेपी नि सपोर्ट बनि बगन बहाके खायो चिनि तिप्रा मथानि जारा जे सिलेक्ट खाइमानि हिंकाय एकटा पन्छनि याहनै पारा आमसाइनि जारा सिलेक्ट खाइने मान खाइ तंनाय चिनि जारा बिना फिसारि बर न बहाके थकगै सावै बर कुइति तंग नंनि बिसिनिया चिनि बिसिनि जे सिलेक्ट खाइमासे उन्नाय हिने बबा हाके बरन पाइ तंग एकसो अब जतन फालतु टॉक्से जारा हम बीसी चेयरमैन बाइज तंग जारा सिलेक्ट खाइने आं अबनो आं फेक न अब साया न अबन आं निंदा खायो अबन आं सेलंगो नेक्स्ट टाइम न अब हाइका खाइसे दिनो सरकारी स्कुल 73 বছর আগে যে কোম্পানি তাবুক কোনো পরিবর্তন করেন পরিবর্তন করুন যে বড় লোক ফাতানি ফাইনাল যে বড় লোক চিনি অধিকার সে যায় চিনি হাত সে যায় সংগ্রাম মিলিক চিনি যারা সেনের ওপর মেয়ার পরিবর্তন
40 বছর দীর্ঘ সংগ্রাম, দীর্ঘ চবা খাইমানি পরে অরাজ্য দাঙ্গা, অরাজ্য চিনি ত্রিপ্রাসারণ সকমনে নিবাগে 35 বছর বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপ্রাসারণ তুই থঙ্কা 73 বছর কেন্দ্র সরকার, সে রাজ্য সে বিজেপি হোক, এনডিএ হোক, ইউপিএ গভর্নমেন্ট ফানুন চিনিবাগৈ যে যে রহর মানে আবক খাইজাগলিয়া আপনি বাগৈ দায়ী সং আমরাই চিনি বরফ নসুন দায়ী দङ কংগ্রেসনি দীর্ঘ 30 বছরনি শাসন ত্রিপ্রাসারণ কংগ্রেস সামৈ ফুটলাম নাচ মুথুঙ্কা বঙ্গ এলাকার উন্নয়নে বাদে রাংতুপুখা পাহাড় অঞ্চল বরং শ্রামকা দীর্ঘ 35 বছর বাম শাসন শুধুমাত্র পাহাড় এলাকানো বাজরুই ত্রিপ্রাণী লামাংখা, ত্রিপ্রাণী তুই মানখা, ত্রিপ্রাণী কলেজ কাহাম কাহামখা কিন্তু পাহাড়তায় কলেজ করুই তাবুক বলছুন সাইমানো থানায় বিধানসভানি অধিবেশন চিনি আমচানি এমএলএ বরংনা বিশ্বকেতুতে বর্মা দাবি খাইয়া নাগো সিমনা এলাকাও কাইসা কলেজ রেনা নিতুম দাবি খাইনে না সংকটমনি দাবি খাইনে আপ্রুব দীর্ঘ 35 বছর নিনি ত্রিপ্রাসারণ শুধুমাত্র বিপিএল ফুনুগৈ, শুধুমাত্র বিপিএল ফুনুগৈ পুরা পুরিনি ও পেনশন ফুনুগৈ সেন রাজনীতি খাইকা তার বিনিময়ে তা মানখা, তার বিনিময়ে যারা নেতারা থুই থামাইকা উনি কোনো মুখোমুখ নয়। তিনি যদি আজ 1967 সাল ইসবি ত্রিপুরা রাজ্য ত্রিপ্রাসারণ নো শিডিউল, নো রেস, উই ওয়ান 6 শিডিউল, উই ওয়ান জাস্টিস নিশ্চিত খোঁজাকায় চিনি ত্রিপুরা রাজ্য ত্রিপ্রাসারী আঞ্চলিক দল ন সেবাইনি বাদে 1979 সাল ইসমিন ত্রিপুরা রাজ্য দাঙ্গা খাইকা দাঙ্গা খায় হাজার হাজার ত্রিপ্রাসারণ জেলে দেখা দাঙ্গানি পরে কেন্দ্র সরকার ওয়া মাওয়ান সুকা কিসাক নাই কিসা সাম মাতা নাই এইভাবে সংগ্রাম খায় কেন্দ্র সরকার বাধ্যতা খায়রিকা ত্রিপুরা 6 শিডিউল এনে বাদে 1984 সাল 1984 সাল 23 তারিখ আগস্ট ভারতনি সংবিধাননি 49তম 49 আবনো এমেন্ডমেন্ট খাইয়ে সিনি ত্রিপ্রাসারী রক্ষা কবচ রেখা কিন্তু বন্ধুগণ जों তিনি সাইমানন দরকার দङ ওরা जों সাইমানন নাই এই যে 6 শিডিউল রিমানি ওরা যারা রাজ্য সরকার তো নেরো বরাবর जों মুখ্যতামন অরনি রাজ্যপাল যে রাজ্যপাল ওনখা এডিসিনি ইনচার্জ এডিসিনি বিনি ক্ষমতা বিনি ইয়াগো এই রাজ্যপাল রাজ্য সরকারি থেকে একটা পুতলা হয় মুথুং জায়গায় দङ যার কারণে जों নুখা রাজ্যপাল जों যেখানে চিনি ত্রিপুরা বিধানসভা এবং রাজ্য এবং এডিসিও যেটা কনস্টিটিউশনাল অবকাশা প্ল্যাটফর্ম 6 শিডিউল जों যে আইন পাস খাই মানে 26টা আইন যিনি বিল পাস খাইলিয়া যার কারণে তিনি ত্রিপ্রাসারক বিনা অধিকার থেকে বঞ্চিত হই মাতা কথা করতে ভুগছেন তিনি অধিকার নিশ্চিত বঞ্চিত যে রাজ্যপাল জনপ্রতিনিধি বাই পঞ্জমালিনে নেয়া কার আঙুল হেলনের হচ্ছে এটা কার নির্দেশে তামনি বলে কে করলো এই ঘটনা কি করবে ত্রিপ্রাসাদের খেপিয়ে ত্রিপ্রাসাদের অধিকার এইভাবে কুক্ষিগত করে আর কতদিন রাখবে ত্রিপ্রাসাদের ওই টাকার বিনিময়ে কংগ্রেস করাচ্ছে সিপিএম করাচ্ছে
এখন কি করতে হবে তাও তামা খাই নাই তাও খাই বিজেপি মাসরাম নাই লোক লোক যেখানে কেন্দ্র সরকার নেনবাগে রেডি যেখানে কেন্দ্র সরকার और ग्रेटर त्रिपुरा लैंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट लगे जो को नहीं आज नहीं बहुत ओ नहीं बहुत लगा था दूसरे और आए जुड़ खा कुने नहीं तो और एक संबंध आता है तुमसे मुसलमान कौन तो आए संघाई को चुनवाई ने संघाई को चुनवाई के संघने तो ये जीवन सो तीन कुटी राम नो ये राम और सुबह रे अब आई और सुबह दी है बहुत है चीज खाने कौन ना तुम पानी नहीं क्या तो मत बोलो नहीं लेकिन तू यहाँ 3000 असदार था बोलो मुंडू नहीं अब है के जो वो भुगतान है जेकने सोना 10% आई भी पानिया ये आप तो ini orang ini ठीक लगो 50% berapa जेकने बुनो एक लोग उस साथ पानी ini sini आन तो 6 लोग 6 लोग ये apa tapi